सी आम्भमानंकु विनष्ट हेबापाई देई नाहांती। सी जीवित मानक मध्यरे गणना करिसंती। आ आज आपण मानकु मते गोटे सुंदर अवकाश देइसंती ताहांकर जीवंत वाक्यरु ध्यान करिबा पाई। एही समग्र अनुग्रह आ प्रेम निमंते मु प्रभुंकर धन्यवाद करुछि। आजर सेवा कार्य मु आपण समस्तंकु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे स्वागत जणाउछि। प्रिय माने, आज मु आपण मानक निकटरे आउ एक नूतन प्रसंग रे गोटे छोट प्रसंगटी आपण मानक निकटरे रखिबा पाई चाहे। आजिर प्रसंगर शीर्षक हैला परमेश्वर आम्भमानंकु बाइबल काहींकि देई अछंती। परमेश्वर आम्भमानंकु बाइबल काहींकि देई अछंती, एही प्रसंग उपरे आमे अल्प समय परमेश्वरଙ୍କ वाक्य ठारू कथाबार्ता हेबा। जदि आपण माने समग्र पृथ्वी रे देखिबे 7139 टी स्पोकन लैंग्वेज बा कुहा जाउथिबा भाषा रही अछि। आउ 4065 टी रिटेन लैंग्वेज बा लिखित भाषा रही अछि। एही समग्र भाषा मध्यरे मात्र केवल 704 टी भाषा रे संपूर्ण बाइबल अर्थात पुरातन नियम और नूतन नियम अनुवाद करा जाय अछि। आउ 1551 टी भाषा रे केवल नूतन नियम अनुवाद करा जाय अछि। एही समग्र पृथ्वी पृष्ठ रे एई प्रकार देश राज्य गुड़ाक रही जोठारे कि आज पर्यंत बाइबल रो कथा तो दूरे थाउ, अनेक भाषार लोक माने खंडे नूतन नियम मध्य से माने पाई पारि नाहंती। किंतु आमे जो देश रे बसवास करुछु एही देश रे प्रभु आमानकु गोटे सुरक्षित अवस्था रे रखिचंती। सेति पाई आमे प्रभु को धन्यवाद देवार आवश्यक रहिछि। एपरिकी अनेक स्थान रे सेमानकु निंदा ताड़ना करा जाउछि, स्ट्रिक्टली सेमानकु मना करा जाउछि जे बाइबल तुमे निज घरे रखि पारिबो नाही, बाइबल को तुमे पढ़ी पारिबो नाही। एई प्रकार से देश राज्यर सरकार माने मना करुछंती। मात्र आमे जो देश रे बसवास करूछु एही देश एही संविधान आमानकु अधिकार दिए से आमे बाइबल पढ़ी पारिबु, बाइबल को घरे रखि पारिबु। आमे प्रभु को केते कृतज्ञ सहित धन्यवाद देवा आवश्यक रही। मु प्रभुंकर प्रशंसा करे, ताहांकर धन्यवाद करे। प्रभु आमानकु ए प्रकार गोटे देश राज्य रे रखिचंती। केवल आमानकु एही देश रे राज्य रे प्रभु रखिले ताहा नुहे, से आम मानकु निज मातृभाषा रे ओडिया भाषा रे प्रभु आमानकु बाइबल देले। निज मातृभाषा ओडिया रे केवल से आमानकु बाइबल देले ताहा नुहे, से आमानकु अति कम दर रे मध्य बाइबल आमानकु देले। किंतु एही बाइबल प्रभु आम मानकु काहींकि देई अछंती, एही प्रसंग उपरे मु आपण मानक सहित अल्प समय कथाबार्ता हेबा पाई चाहे। ख्रीष्ट रे प्रिय माने, गाँ गहली रे अनेक स्थान रे देखा जाए जे अनेक लोक एथिपाई बाइबल पढ़ंती जेपरि से माने प्रचार करि परिबे। परमेश्वर आम मानकु आमे जेपरि प्रचार करिबा पाई शिखिबा, प्रचार करिबा, एथिपाई आमानकु बाइबल देई नाहंती। आउ अनेक लोक एथिपाई बाइबल पढ़ंती, से माने बाइबल रो भूल गुडी को धरिबा पाई से माने वाक्य पाठ करंती। आउ परमेश्वरंकर सही धर्मशास्त्र को से माने व्यवहार करंती। एथिपाई मध्य परमेश्वर आम मानकु बाइबल देई नाहंती। आउ अनेक पुओ झियो माने जदि सेमानकर देह खराब हो जाए, सेमानकर माँ बापा माने सेमानको मुंड पाखरे बाइबल को रखंती। एथिपाई मध्य परमेश्वर आमानकु बाइबल देई नाहंती। आउ अनेक परिवार मध्यरे से माने बाइबल को नेकिना शपथ करंती, प्रमाण करंती, जदि तुमे एटा कहि ना हो, जदि तुमे एटा करि ना हो, ताहेले बाइबल धरी शपथ करो। एई प्रकार भावरे बाइबल को अनेक लोक व्यवहार करंती। एथिपाई मध्य परमेश्वर आम मानकु बाइबल देई नाहंती। प्रिय माने, परमेश्वर आम मानकु ताहांकर जीवित वाक्य काहींकि देई अछंती। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल पाठ करिबा पूर्वरु
परमेश्वर यही बाइबल को क्यों उद्देश्य रे आम मान को दे अछंती ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଇବେଲ ଦେବା ପଛରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନ ବୁଝି ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ପାଠ କରୁ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ମାତ୍ର ଆମକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ପତ୍ର 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ବାଇବେଲ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୁକ୍ ଅଟେ। ବାଇବେଲ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଲେ ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ଜଣେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ତା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀର କୌଣସି କୋଟି କୋଟି ପୁସ୍ତକ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇବେଲ ହିଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣର ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତି ବା ଉଦ୍ଧାର। କେଉଁଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର? ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର, ପରମ୍ପରାରୁ ଉଦ୍ଧାର। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ଆଉ 31 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସାଧନ କଲେ, ସେହି ସବୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖିକିନା ଦେଲେ ଆମେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଇବେଲ କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ଆମେ ଖୋଲିକିନା ପଢ଼ିବା, ଘରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବାଇବେଲକୁ ଆଣିକିନା ପାଖରେ ରଖିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଆମ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ବାଇବେଲ ଆମର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। କେଉଁ ଜୀବନ? ଯେଉଁ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଅଛି। ସେହି ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି।
आमे जेपरि जीवन पाऊ एथिपाई एई धर्मशास्त्र प्रभु आमानकु देले। मु आपण मानक निकटरे तृतीय विषयटी रखिबा पाई चाहे। तृतीय विषय पुनर्बार आपण माने द्वितीय तिमोथी निकटको आमे जिबा। साधु पाउल तिमोथीଙ୍କ निकटरे एही द्वितीय पत्र से लेखु लेखु आज आपण मानक मते से परमेश्वर आत्मा द्वारा से शिखाइबा पाई अनुयोग करिबा पाई चाहंती। तृतीय विषय 3 अध्याय 16 पदरे ए प्रकार लिखा जाए, समस्त शास्त्र ईश्वर निश्चित एवं शिक्षा अनुयोग संशोधन और धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी। प्रभु का नाम प्रशंसा हो। एदन उद्यान रे जेते बेले भूमिर धूली द्वारा आदम को से सृष्टि कले से समय रे से आदमंकर नासिका रंध्र रे फुंक दे प्राणवायु प्रवेश कराइले। 16 पदरे ए प्रकार लिखा जाउची, समस्त शास्त्र ईश्वर निश्चित। प्रिय माने जदि आदमंक निकटरे आदमंक नासिका रंध्र रे जदि से प्राणवायु छाड़ी न थांते फुंकी न थांते ताहले आदम गोटे माटीर कंडे ही से रही थांते। आज जदि पृथ्वी रे जेकोसी पुस्तक धर्मशास्त्र रे परमेश्वर जदि निजर निश्वास को फुंकी नांती सही पुस्तक सबू गोटे माटीर कंढी स्वरूप अटे, गोटे मूर्ति स्वरूप अटे। किंतु यही जो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल यह ईश्वरंकर निष्पोषित। प्रतिटी धर्मशास्त्र ईश्वर निष्पोषित। प्रतिटी माने रामायण भागवत कोरान ए सब विषय लिखा जाऊ ना। बाइबल 66टी पुस्तकर समष्टि अटे। आउ एही 66टी पुस्तक रे परमेश्वर निजर निश्वास को से फुंकी छंती। आउ एही पवित्र वाक्य गोटे जीवित वाक्य अटे। से कहीं कि आमान को देले। तृतीय विषय आमे देखुछु जे समस्त शास्त्र ईश्वर निष्पोषित एवं शिक्षा आमे जेपरि शिक्षा पाऊ। कौन शिक्षा पाऊ? आमे का सहित मिसिबा कथा, का सहित मिसिबा कथा नुह। आमे केउ आड़े चलिबा कथा, केउ आड़े चलिबा कथा नुह। आमे कौन पीबा कथा, कौन पीबा कथा नुह। मु केउ कार्य करिबा द्वारा परमेश्वरंकर निकटवर्ती हेई परिबी, मुई केउ कार्य करिबा द्वारा परमेश्वरंक ठारू मु दूर को जाउछि। एही सब विषय से शिखाइबा पई ए पुस्तक आमान को देई अछंती। आमे जेपरि शिक्षित हो। द्वितीय लिखा जाए अनुयोग। एही वाक्य आमे जेपरि निजे उपदेश पाऊ, निजे शिक्षा पाऊ, परे देखुचु संशोधन निजको करेक्शन निजको सुधारिबा पाई प्रभु ई वाक्य आमान को देले। आज अनेक समय रे अनेकों को भिन्न लोक मान को सुधारिबा पाई आमे प्रयास करू, किंतु प्रभुंकर वाक्य एथिपाई से आमान को लेखिकिना देइछंती। आमे जेपरि निजको संशोधन करू, सुधारू। परे लिखा जाए धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी। प्रिय माने स्वर्गर परमेश्वरंकर परामर्श ताहांकर शासन जेपरि आमे धार्मिकता संबंध रे आमे ज्ञात हेबु, धार्मिकता निज जीवन रे आमे लाभ करिबु। एथिपाई प्रभु ए वाक्य आमान को देले। चतुर्थ विषय मु आपण मानक निकटरे रखिबा पाई चाहे। जदि चतुर्थ विषय आपण माने सही 17 पद रे देखिबे जे 3 अध्याय 17 पद रे ए प्रकार लिखा जाए, जेपरि ईश्वरंक लोक सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए। प्रिय प्रभुंक लोक माने ईश्वरंकर लोक अर्थात आम्भे माने जेपरि सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंते आमे सुसज्जित हेबा। एथिपाई प्रभु आमान को वाक्य देले। प्रिय माने आमे केही भी सिद्ध नहु, किंतु प्रभु आमान को सिद्ध करिबा पाई एही पवित्र वाक्य देले। केते बेले आमे सिद्ध हेबु जेते बेले एही वाक्यर अनुगामी हेबु, एही वाक्यर अनुगत ही आमे निज जीवन को अतिबाहित करिबु, सेते बेले आम जीवन रे सिद्धता आसीबो। सेति पाई वाक्य आमान को देले। आमे जदि आमे कोनोसी व्यक्ति को निजर आदर्श करिबा, कोनोसी पालक को आमे निज आदर्श करिबा, मु तांको परि हेबी,
ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଳକ ପଢ଼ିଯିବେ, ସେ ପାଳକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯିବେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେଇଯିବା। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁଗମନ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିତାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ, କେବେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଏକ ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଏଡ଼େ ବୃହତ୍ ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ